हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी नंबर 3, द सर्वेंट। द सर्वेंट को एस.डी. समयोनो ने लिखा है। दरअसल ये कहानी जरासीम नाम के एक देहाती लड़के के बारे में है। इस लड़के का ताल्लुक एक किसान कुंबे से था, लेकिन वो अपने लड़कपन के शुरू से ही मॉस्को में रहता था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जरासीम उसी वक्त लौटकर मॉस्को आया था जब यहाँ काम ढूंढना मुश्किल था। क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले, जब कोई आदमी बहुत ही कम तनख्वाह वाली नौकरी से भी चिपका रहता है, इस उम्मीद के साथ कि उससे कोई तोहफा मिलेगा, वो किसान लड़का 3 हफ्तों से कोई नौकरी ढूंढने के लिए बेकार ही इधर उधर घूमता रहता था। वो रिश्तेदारों और अपने गांव से आए हुए दोस्तों के साथ रह रहा था, और अगरचे उससे अभी पैसों की कमी महसूस नहीं हो रही थी, इस बात से उसके दिल को ठेस पहुंचती थी कि उस जैसे हट्टे कट्टे नौजवान को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जरासीम अपने लड़कपन के शुरू से ही मॉस्को में रहने आया था, जब अभी वो सिर्फ एक बच्चा ही था। वो एक शराब के कारखाने में बोतलें धोने का काम करने लगा, और बाद में एक सौदागर के घर में एक मामूली नौकर की हैसियत से पिछले 2 सालों से नौकरी कर रहा था, और अब भी उसी नौकरी पर लगा होता अगर उसे मिलिट्री ड्यूटी के लिए वापस उसके गांव न बुलाया गया होता। लेकिन उसे फौज में भर्ती के काबिल न समझा गया। गाँव में रहना उसे बेमजा सा लगता था। गाँव की जिंदगी का वो आदी नहीं था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वहां रहने के बजाय मॉस्को में बेकार घूमना बेहतर होगा। सड़कों पे इधर उधर बेकार भटकना उसके लिए हर पल ज्यादा से ज्यादा परेशान कुन होता जा रहा था। किसी भी किस्म का काम ढूंढने में उसने कोई कसर न छोड़ी। उसने अपने सभी जान पहचान वालों को परेशान कर दिया। वो गली में जा रहे लोगों को भी रोक लेता और उनसे पूछता कि क्या उन्हें नौकरी के लिए किसी खाली पड़ी जगह का इल्म था। लेकिन ये सब करना बेकार ही रहा। आखिर जरासीम अपने लोगों पर और ज्यादा बनना बर्दाश्त नहीं कर सका। उनमें से कुछ उनके पास आने पर चिढ़ जाते थे, और दूसरों को उसकी वजह से अपने मालिकों की नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कई बार वो पूरा दिन बिना खाए ही पड़ा रहता था। एक दिन जरासीम उसके गांव से आए हुए एक दोस्त के पास गया, जो मॉस्को के बिल्कुल बाहरी किनारे पर स्कोलनिक के नजदीक रहता था। वो आदमी शहरों नाम के एक सौदागर का कोचवान था, जिसकी नौकरी वो कई सालों से कर रहा था। उसने अपने लिए अपने मालिक के दिल में जगह बना ली थी, जिसकी वजह से शहरों उस पर पूरा भरोसा करने लगा था, और हर तरह से पता चलता था कि वो उस पर मेहरबान है। खास तौर पर ये उस आदमी की चिकनी जबान थी, जिसकी वजह से वो अपने मालिक का भरोसेमंद बन गया था। वो सभी नौकरों पर रोब डाला करता, और शहरों इस बात के लिए उसकी पूरी दाद देता। जरासीम उसके पास गया और उससे दुआ इस्लाम की। कोचवान ने उसका मुनासिब खैर मकदम किया। उसने चाय पिलाई और कुछ खाने को दिया, और उससे पूछा कि उसका हाल कैसा था। बहुत ही खराब, गॉड डेलिंज, जरासीम ने कहा। मैं कई हफ्तों से बेकार हूँ। क्या तुमने अपने पुराने मालिक से तुम्हें वापस नौकरी पर लेने को नहीं कहा? कहा था। क्या वो तुम्हें दोबारा लेने को तैयार नहीं था? वो जगह पहले ही भरी जा चुकी थी। तो ये बात है, तुम जवान लोग ऐसे ही होते हो। तुम अपने मालिकों की नौकरी दिल लगाकर नहीं करते, और जब तुम अपनी नौकरी छोड़ते हो तो उन्मुमन उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता बिगाड़ चुके होते हो। तुम्हें अपने मालिकों की खदमत इस तरह करनी चाहिए कि जिससे वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, और जब तुम वापस आओ तो वो तुम्हें इनकार न करे, बल्कि उस आदमी को निकाल दे जिसे तुम्हारी जगह ले रखी हो। कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? आजकल इस तरह के कोई मालिक नहीं है, और हम भी पूरी तरह से फरिश्ते नहीं हैं। लफ्जों को फजूल जाया करने का क्या फायदा है? मैं तुम्हें सिर्फ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अगर किसी वजह से मुझे कभी ये जगह छोड़कर जाना पड़े, तो मैं जब वापस आऊं तो मिस्टर शरो एक भी लफ्ज बोले बिना न सिर्फ मुझे फिर से रख लेगा, बल्कि उसे ऐसा करने में खुशी महसूस होगी। जरासीम वहां नजर नीचे किए हुए बैठा रहा। वो समझ गया कि उसका दोस्त डेंगे मार रहा था, और उसे ख्याल आया उसके दिल को खुशी रखना चाहिए। मैं जानता हूँ, उसने कहा, गौर डेलियंज, आप जैसे लोग मिलने मुश्किल होते हैं।
اگر آپ کوئی گھٹیا ملازم ہوتے تو آپ کا مالک آپ کو 12 سال نہ رکھے رہتا۔ یگور مسکرا دیا، اسے اپنی تعریف اچھی لگی۔ بالکل ٹھیک، اس نے کہا، اگر تم بھی اسی طرح رہتے اور کام کرتے جیسا کہ میں کرتا ہوں تو تمہیں مہینوں بیکار نہیں رہنا پڑتا۔ جراثیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ یاگو کو اپنے مالک کے پاس جانے کا بلاوا آیا۔ ایک پل انتظار کرو، اس نے جراثیم سے کہا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ بہت اچھا۔ یاگو واپس آیا اور اس نے بتایا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اسے گھوڑوں کو جوتنا ہوگا اور انہیں تیار رکھنا ہوگا اپنے مالک کو شہر لے جانے کے لیے۔ اس نے اپنا تمباکو والا پائپ جلایا اور اپنے کمرے کے اندر ہی کئی چکر لگائے۔ پھر وہ جراثیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سنو میرے بچے، اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں اپنے مالک سے کہوں گا کہ وہ تمہیں یہاں نوکری پر رکھ لے۔ کیا اسے ایک آدمی کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس آدمی ہے، لیکن وہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کے لیے کام کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں زیادہ چہل پہل نہیں رہتی اور پولیس بھی اس بارے زیادہ نکتہ چینی نہیں کرتی کہ چیزیں اس طرح بکھری پڑی رہتی، نہیں تو ان کے معیار کے حساب سے اس جگہ کو پوری طرح صاف ستھرا رکھنا اس بوڑھے آدمی کی بس کی بات نہیں تھی۔ واہ یاگو ڈینیلچ، اگر آپ کر سکیں تو مہربانی کر کے میرے لیے بات کیجیے۔ میں پوری زندگی بھر آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ میں اب اور زیادہ بیکار رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بات کروں گا، پھر کھا لانا، اور اسی بیچ یہ 10 کوپیک کا سکہ لے جاؤ، یہ شاید تمہارے کام آئے گا۔ شکریہ یاگو ڈینیلچ۔ تو کیا آپ میرے لیے کوشش کریں گے؟ مہربانی کر کے مجھ پر یہ احسان ضرور کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کوشش کروں گا۔ جراثیم وہاں سے چل دیا اور یاگور نے اپنے گھوڑے جوت لیے۔ پھر اس نے اپنی کھچوان والی وردی پہن لی اور برف گاڑی کو بڑے دروازے تک لے آیا۔ مسٹر شیرو اپنے گھر سے باہر آیا، برف گاڑی میں بیٹھ گیا اور گھوڑے سر پٹ بھاگنے لگے۔ اس نے شہر میں اپنا کام پورا کیا اور گھر لوٹ آیا۔ یاگو یہ دیکھ کر کہ اس کا مالک اچھے موڈ میں تھا، اس سے کہنے لگا، مالک مجھ پر آپ ایک احسان کیجیے۔ کہو کیا ہے؟ یہاں میرے گاؤں سے ایک نوجوان آیا ہے، ایک اچھا لڑکا ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے۔ تو پھر کیا آپ اسے نہیں رکھیں گے؟ مجھے وہ کس کام کے لیے چاہیے؟ اسے یہاں اس جگہ سبھی طرح کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیجیے۔ تو تب پولکا کا کیا ہوگا؟ وہ کس کام کا ہے؟ اب تقریباً وقت آ گیا ہے کہ آپ اسے نکال ہی دیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ میرے پاس کتنے سالوں سے ہے، میں اسے ایسے ہی کیسے نکال سکتا ہوں بنا کسی وجہ کے؟ مان لیا جائے کہ اس نے آپ کے لیے کئی سال کام کیا ہے، اس نے مفت میں کام نہیں کیا ہے، اس سے اس کے پیسے ملتے رہے تھے، اس نے یقیناً طور پر اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ ڈالرز بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بچا کے رکھے ہیں؟ وہ ایسا کیسے کر پایا؟ کس میں سے بچایا ہوا ہوگا؟ وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہے، اس کی ایک بیوی ہے دیکھ بھال کرنے کو، اور اس عورت کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بیوی بھی پیسے کماتی ہے دن بھر جھاڑو پوچھا کا کام کر کے۔ بہت کما لیے ہوں گے، اس عورت نے ان دونوں کے لیے کافی ہوتے ہوں گے۔ آپ کو پولکا اور اس کی بیوی کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سچ بتاؤں تو وہ ایک گھٹیا نوکر ہے۔ آپ اس پر اپنے پیسے کیوں برباد کرتے ہیں؟ وہ کبھی وقت رہتے برف کو بیلچے سے نہیں ہٹاتا ہے اور کوئی بھی کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، اور جب رات کو پہرا دینے کی باری اس کی آتی ہے تو وہ رات میں کم سے کم 10 بار وہاں سے کھسک جاتا ہے، اسے بہت سردی لگتی ہے۔ آپ کسی دن دیکھ لیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کو پولیس کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے گی۔ وہ سہمائی والا انسپیکٹر ہم پر ہلہ بول دے گا اور پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کو پولکا کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ پھر بھی ایسا کرنا غلط ہوگا۔ وہ میرے پاس 15 سال سے ہے اور اس کے بڑھاپے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا گناہ ہوگا۔ گناہ؟ آپ اس سے کون سا نقصان پہنچا رہے ہوں گے؟ وہ بھوکا نہیں مرے گا، وہ خیرات خانے میں رہنے کے لیے چلا جائے گا۔ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اپنے بڑھاپے میں سکون سے رہ سکے گا۔ شیرو سوچنے لگا۔ آخر اس نے کہا، اپنے دوست کو یہاں لے آنا، میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جناب اسے ضرور رکھ لیجیے گا، مجھے اس پر بہت رحم آتا ہے۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور بہت وقت سے بیکار چلا آ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام اچھی طرح سے کرے گا
और आपकी खिदमत वफादारी से करेगा। फौजी ड्यूटी के लिए जाने की मजबूरी की वजह से उसे अपनी पुरानी नौकरी गंवानी पड़ी थी। अगर ऐसा न हुआ होता तो उसके मालिक ने उसे जाने नहीं देना था। अगली शाम जुरासिम फिर से आया और पूछने लगा, तो क्या आप मेरे लिए कुछ कर पाए? कुछ मैं समझता हूँ। आओ पहले थोड़ी चाय पीते हैं, फिर हम मेरे मालिक से मिलने चलेंगे। जुरासिम के लिए चाय भी कोई कशिश नहीं रखती थी। वो किसी फैसले के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन अपने मेजबान के ताइन अपनी इनकिसारी दिखाने की वजह से उसने जल्दी जल्दी 2 गिलास चाय हलक से नीचे उतार दिए और फिर वो दोनों शेरों के पास चले गए। शेरों ने जरासिम से पूछा कि वो पहले कहाँ रहता था और वो कौन सा काम कर सकता था। फिर उसने उसे बताया कि वो उसे सब तरह के छोटे मोटे काम करने वाले नौकर के तौर पर लेने को तैयार था और उसने कहा कि वो अगले दिन अपने काम पर आ जाए। किस्मत की इस बारी दस्तक से जरासीम बहुत ही हैरान हो उठा। उसकी खुशी इतनी बेकाबू हो रही थी कि उसकी टांगें उससे मुश्किल से ही उठा पा रही थी। वो कोचमा के कमरे में गया और यगो ने उससे कहा, तो ठीक है मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि अपना काम सही ढंग से करना, ताकि मुझे तुम्हारी वजह से शर्मिंदा न होना पड़े। तुम जानते ही हो कि मालिक लोग कैसे होते हैं। अगर तुम एक बार गलती कर दो तो वो हमेशा तुम्हारे नक्श निकालने के लिए तुम पर सवार रहेंगे और तुम्हें कभी भी चैन से रहने नहीं देंगे। इसकी फिक्र मत कीजिए यागो डैनियलिच। ठीक है। जरासिम ने अलविदा कहा, गेट से बाहर जाने के लिए आंगन को पार करते हुए। पोली का पिच के कमरे आंगन की तरफ पड़ते थे और खिड़की में से आती हुई रोशनी की छाया जरासिम के रास्ते के आर पार पड़ रही थी। वो अपने मुस्तकबल के घर की एक झलक देख पाने के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन खिड़कियों के शीशे गैर शफाफ थे और अंदर झांक पाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी वो सुन पा रहा था कि अंदर की तरफ बातें करते हुए लोग क्या कह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? एक औरत की आवाज में कहा गया। मैं नहीं जानता, एक आदमी ने जवाब दिया, जो बिला शक पोली का पिच था। शायद भीख मांगने जाना पड़े। मेरे ख्याल में हम सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ करने को राह ही नहीं है। उस औरत ने कहा, आओ, हम गरीब लोग कितनी दुखी जिंदगी बसर करते हैं। हम रोज बरोज सुबह सवेरे से लेकर काम करते हैं और काम करते ही रहते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो तब हमें सुनने को मिलता है कि भाग जाओ यहाँ से। हम क्या कर सकते हैं? हमारा मालिक हमारे हक में नहीं है। उससे इस बारे में कुछ ज्यादा बात करना कोई फायदेमंद नहीं होगा। वो सिर्फ अपने फायदे की ही फिक्र करता है। सभी मालिक बहुत नीच होते हैं। वो अपने सिवा किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। उन्हें ये ख्याल नहीं आता है कि हम बरसों तक उनके लिए ईमानदारी और वफादारी से काम करते हैं और उनकी ही खिदमत में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो हमें 1 साल भी और ज्यादा रखने से डरते हैं, अगर जो उनका काम करने के लिए हमारे पास पूरी ताकत होती है। अगर हमारे पास जरूरत के मुताबिक ताकत न होती तो हम अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाते। मालिक का इतना कसूर नहीं है जितना उस कोचवा का है। यागो डैनियलिच दोस्त के लिए एक अच्छी जगह चाहता है। हाँ, वो एक सांप है। वो जानता है कि उसे अपनी जबान चापलूसी में कैसे घुमानी है। अब इंतजार करो। अरे गंदे मुंह वाले जंगली जानवर, मैं तुम्हारे साथ हिसाब बराबर कर लूंगी। मैं सीधी मालिक के पास जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि किस तरह वो आदमी उसे धोखा दिया करता है, किस तरह वो भूसा और चारा चोरी करता है। मैं ये सब लिख कर दूंगी और वो खुद जांच करने के बाद मान लेगा कि वो आदमी हम सब के बारे में कैसे झूठ बोलता है। ऐसा मत करना ऐ बूढ़ी औरत, ये गुनाह मत करना। गुनाह? क्या जो मैंने कहा ये सच नहीं है? मैं पूरी तरह जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ और सचमुच जाकर ये सब बातें मालिक से कह दूंगी। उससे खुद अपनी आंखों से देख लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों न करूं? अब हम कर ही क्या सकते हैं? हम कहाँ जाएंगे? उसने हमें तबाह कर दिया है। बूढ़ी औरत जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। जरासिम ने ये सब सुन लिया और एक खंजर के चुभने जैसा महसूस हुआ
اسے محسوس ہو گیا کہ وہ ان بوڑھے لوگوں پر کتنی مصیبت لانے جا رہا تھا اور اس سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا، اداس ہوا، اپنے خیالوں میں کھویا ہوا، اور پھر وہ مڑا اور واپس کوچواں کے کمرے میں چلا گیا۔ ارے کیا تم کوئی چیز بھول گئے تھے؟ نہیں، یاگو ڈینلچ جراثیم ہگلاتے ہوئے کہنے لگا، میں آیا ہوں۔ سنیے، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے میرا خیر مقدم کیا اور اس سب تکلیف کے لیے جو آپ نے میرے لیے کی ہے، لیکن میں یہ نوکری نہیں لے سکتا۔ کیا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، میں یہ نوکری نہیں چاہتا، میں کوئی اور نوکری خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ یاگو بہت ہی غصے میں آ گیا۔ کیا تم مجھے بیوقوف بنانا چاہتے تھے؟ کیا یہی بات تھی؟ نامعقول آدمی، تم بہت معصوم سے بن کر آتے ہو اور کہتے ہو میرے لیے کوشش کیجیے، مہربانی کر کے میرے لیے کوشش کیجیے، اور پھر تم نوکری لینے سے انکار کر دیتے ہو۔ ارے بدماش، تم نے مجھے بے عزت کیا ہے۔ جراثیم کو جواب دینے کو کچھ نہ سوجا۔ اس کا چہرہ لال پڑ گیا اور اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ یاگو نے نفرت سے اپنی پیٹھ گھماری اور کچھ نہ کہا۔ تب جراثیم نے چپ چاپ اپنی ٹوپی اٹھائی اور کوچواں کے کمرے سے چلا گیا۔ اس نے تیزی سے آنگن پار کیا، گیٹ سے ہوتا ہوا باہر آیا اور سڑک پر تیزی سے چلنے لگا۔ اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی اور اسے اپنے دل میں ایک ہلکا پن محسوس ہو رہا تھا۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ کو نئے ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔